Bueno, vamos a ver el último vídeo de la tarde. Lo tengo aquí preparado. Aquí está. Vídeo cortito, de los que nos gusta. Es un canal. Lo vi así por encima el vídeo. Tengo que decir que se llama el vídeo ICT Liquidity Concepts. Como estamos en el curso de Smart Money, estamos dando todo el tema de liquidez. Turtle Soup Strategy, Purge and Revert. Y es que la mentorship de 2022 hablaba mucho de las purgas. Michael hablaba mucho de las purgas. Y de hecho, las purgas, pues son esas tomas de liquidez con ciertos matices. Como también tenemos pendiente hacer la mentorship de 2022, porque estamos con la de 2023, ya os digo que como este hombre te pasas 3 o 4 días sin reaccionar a contenido y te ha sacado 6 vídeos de 6 horas, pues no te da tiempo. Por lo tanto, no hemos podido llegar en la mentorship de 2022 al tema de las purgas, que es un tema que a mí me gusta mucho, me gustaría verlo con todos vosotros y reaccionar y comentarlo, así que he cogido un vídeo corto que más o menos te lo puede resumir para empezar a hacerte una idea de lo que son las purgas. Bueno, de hecho este canal no lo he investigado mucho, es un canal pequeñito, 5.000 suscriptores, JKTS Smart Money Concepts Mastery, tiene varios shorts, bueno, la misma línea, ¿no? ICT Concepts, justo lo que yo he dicho, ¿no? Tiene un total de vídeos que no sé cuántos tendrá, poquitos vídeos. Pues mira, tiene 4 por 3, 12, 13, 14 vídeos e información. ¿De dónde es? De Estados Unidos. Tiene web, tiene Twitter, YouTube. Vale, gente, en fin, canal pequeñito. Y así lo que he podido ver por encima me ha gustado. O sea, ya sabéis que esto es una vez más explicación ICT AliExpress, pero dentro del AliExpress nos va a venir bien para entender el concepto de la purga, que habla de esto mucho en la mentorship de 2000. Hostia, ahora estoy dudando si es la 2021 o la 2022. Creo que la 2022. Bueno, no me rollo más. Vamos a verlo. Teaching you guys about the turtle soup strategy, which is ICT's, the inner circle traders' favorite strategy. And at the end of the video, I'll be teaching you how to enter and exit, so make sure you watch until the end. Let's go ahead and get into it. First off, we have to talk about liquidity pools so you guys understand which ones are going to offer you the best trades. Below old lows or sell side liquidity, and above old highs or buy side liquidity. This is resting. Buy side liquidity, short sellers, sell side below lows. Buy side liquidity, above highs. Vale, ¿veis? Aquí un poquito lo que yo siempre os he dicho, gente. Cuando explican la liquidez en muchos canales, en el primer vídeo e incluso en el ebook que publico, hablo de esto, ¿no? Cuando enseñan otros canales la liquidez, hablan como si algo mágico, abstracto, intangible, que no se sabe. No, yo por eso expliqué en la primera clase la liquidez objetiva. Por eso lo expliqué. ¿Y qué se espera cuando toma liquidez? Que no se sabe qué es la toma de liquidez hasta que ocurre, ¿no? Por eso tenías que esperar ciertas cosas. Liquidity that forms as thousands of traders place their No sé stop si entrará al losses detalle here ahora. No, at no entra al these detalle. highs and Simplemente lows, está which explicando is also la buy why side y there's la sell side. certain liquidity pools that are better because more traders ¿En qué are se basa? often going to put their stop Pero no losses dónde there, está. such as equal Vale, highs and equal lows. highs, lo Retail knows típico. this as Vale. double tops and Vamos a tirar bottoms, para but adelante. we know them as mass liquidity pools that prices can be drawn to. Equal highs Vale. and lows are probably my favorite because we've been told that double tops Ay, perdón. and bottoms are great support and resistance, when in reality With they are highs, just eso magnets sí for que lo price. explicaba yo. Previous days, highs and lows Muy are bien, great muy liquidity bien, hombre. pools Ahora lo explica, because sí retail señor. traders are told Uno that de is los a great pocos place to put canales their que lo stop explica losses. bien. We know as smart money that this is not the case. So what's happening here is as thousands of traders place their stops there, a pool forms as seen in the picture here. And it doesn't have to be the previous day, like the day right before. It can be several days, even weeks out. I have found that session highs and lows offer great liquidity pools and offer amazing turtle soups. ¿Tú te crees que está dando la liquidez de todo lo que yo voy a dar en el curso? Muy bien, oye, me gusta. Buen vídeo, me gusta. It'd be awesome if you guys would like and De momento me ha subscribe gustado and mucho el comment below vídeo. any questions you have. Let's go ahead and jump into the charts and look at some examples. Me And está make sure you watch to the gustando lo end to poco que see lleva. how I take these trades. We have daily highs and lows, session highs and lows, equal highs and lows on a 1 hour higher. And what do I mean by session highs and lows? The New York session, high and low. And then I've broken down this indicator here, ICT IPTA boxes,
taken out the kill zones and just made it the complete overnight session from 6 p.m. until 9:15 a.m. So you have the New York 15 session begins at 9:30, and the last bar that prints for the New York session is at 4:45 p.m. Let's go ahead and look at the indicator real quick because I've been asked a lot of questions about this. So I have the New York session Por on aquí, and the dice, con Asia 15 session vivo on. 3 días en I've mi changed país. the time to Lo 1600 to acabo de leer 8:15 ahora, los 15, a.m. And then 15 the New York dólares. is 8:30 to 15:45. All right, here we are on También, ES. It's a en 1 mi hour país chart. también. I'm going to give you guys some of the nuances to the Yo, turtle soup yo es que trades. soy muy tacaño, Here's a gente, ya lo daily sabéis. low. On Friday, we ran the daily low. Notice how the price action here is not sticking Una around. purga. It immediately goes up. Obviously, we're on a 1 hour chart, so you can't see what's inside that, but Rápidamente we se will. ve, ¿eh? And then La purga en una sell side viene aquí y luego liquidez sobre sesión. notice here, Rápido se we ve. had the equal overnight lows today that got ran coming into New York session opening. That is a huge nuance. You don't want to see price sticking around. Let's go ahead and drop down to a 3-minute and look at these real quick. Here is Bien the run explicado, on de the momento muy overnight bien session explicado. and the equal lows. So Tengo que see how reconocerlo. price comes down. There is no consolidation below the liquidity. What you don't want to be seeing is price coming underneath the liquidity, putting in a consolidation below the equal lows, daily lows, or session lows. That is not what you want to see, because if this is holding as resistance, it is now support that is now turned into resistance. And that's not what we want to see. We want to see exactly like this. Price comes into it, runs the liquidity, it has now been purged, and now we want the revert to take place. That's what you want to see. You want to see boom, boom. No sticking around, no Correcto. consolidating below. It can consolidate above, that's fine. You see that quite often, actually. Like, let's look at Fridays. So see here, it ran the liquidity, but it did not stick around. It came in, ran the liquidity, Okay, and there's man. no consolidation Okay, below the man. liquidity Okay, that took man. place. It purged the liquidity and then reverted. Here we are on ES. It is a 1 hour chart. On Friday, which today is Monday, we Friday. had a daily It's low. from earlier Friday. in the- Esto, ¿me quieres decir que esto es un TGIF? Thanks good it's Friday. Bueno, este hombre es un adelantado en el tiempo. Bueno, gente, yo os lo voy diciendo, y el que está viendo el vídeo editado en el canal secundario ahora mismo está diciendo, ¿qué es esto del TGIF? Pues bueno, señores, el TGIF lo hemos visto, te lo voy a dejar aquí al final de los vídeos relacionados o aquí arriba. Y los que estáis aquí en Twitch os aguantáis porque todavía no está editado, así que cuando lo haga esto es para que lo vea luego. Bueno, unas cosas del presente y del futuro. Para mi yo futuro lo editaré. the week on Wednesday that was put in, and then we got a run on it Friday afternoon. That was a great trade. I was already in drawdown for the day from getting stopped out a few times, and it cleaned up my drawdown and put me $5,000 in profit. I posted that on Twitter. If you don't follow me on Twitter, you definitely can. I post educational content, and I post my trades a lot of the time because I like to show proof that I'm actually trading. I'm not like a backtester trader or one of these gurus that doesn't actually trade. I post my profits. I post proof of my profits as well. So please follow me on Twitter. So that is an example of a previous day low getting ran. Equal lows and highs on a 1 hour chart I find are amazing to trade because they offer beautiful trades. As retail puts their stops above equal highs and think they're double tops and bottoms, we can come in and use their stop losses as rocket fuel for our trade. So you had equal lows put in overnight today, and look at that, ran right there. It takes place right here. If you guys are interested in getting funded, I have verified. Buah, tío, me la estás Here colando. we Venga, have the vamos. daily low. I'm going to walk you guys through the different ways that you can enter these trades and the rule set behind my strategy for it. There are two different Aquí se ve mucho mejor, ¿eh? Fijaros que es lo que yo digo. La liquidez del futuro pasado, como los X-Men. Aquí se ve mucho mejor, ¿eh? El gráfico de 1 hora. Y si bajáramos a 30 minutos, se vería mejor la vela. Cuando hace la toma de la sell side, ¿veis la vela que genera el fair value? Lo que dice... No sé si lo alcanzáis a ver. Yo lo estoy señalando, ¿vale? Si no lo veis, me lo decís. Esta vela, que es ineficiente, rompe este alto de aquí. Este alto ya había cerrado una ineficiencia, rompe este alto de aquí. Y en el momento que empieza a retroceder, aquí está el fair value gap, ¿no? Toma parte del fair value, vuelve y está dentro del fair value gap todavía. Seguramente esto es un gráfico de 1 hora, pero si tú bajas a 30 minutos, lo más probable es que la vela ineficiente, el fair value, está donde llegó el precio. Entonces, si vas a buscar aquí los equality highs, entonces tienes liquidez de un previous day low o week, no sé lo que en este gráfico como se estaría viendo, y luego la liquidez de la sesión. ¿Vale? Entonces ahí lo tienes, se ve bastante bien. Y esto es a lo que se viene a referir como purga, lo que veo que se está enrollando ways mucho. that I use to enter these trades. I wait for a dip below the liquidity line there, and then once it crosses back above the line, then I would enter and put my stop below the low that was made. Now that is a high risk. You know, it's not a responsible way to probably take these trades, but it does work if you're really confident on the turtle soup and El the dato low liquidity sería pool la that it's entrada, sí. purging. And then there's a low risk way, which is how I enter them most of the time. I wait for an intermediate term, high or low, to be broken after the run on liquidity. So it will drop down into the liquidity, and then I wait to enter until I see this criteria, and then I will enter on a fair value gap on a low time frame,
like a 1 minute. So let's drop down to a lower time frame, a 1 A minute, ver. and take a look No, a mí at un this minuto no me trade. gusta, tío. Here we are on a No 1 me minute gusta. chart. Price is coming me down, gusta un is minuto. respecting bearish fair value gaps. The order flow is very bearish. What we'll be Mucho looking for ruido. is it to dip down below and then intermediate term higher low to be Mira, broken. yo os voy a decir Okay, una and then cosa, there is ¿sabéis the dip below the quién liquidity. se baja And in un this example, minuto? La taking mayoría de the high los risk way would ICT have resulted in a AliExpress. very La large win, mayoría. very low drawdown as well. But for the sake of this, I'm going to show you how I would enter it, which I've made a couple of Ahí videos está. about this as well. Ahora te va a I'll put decir, the ahí link in the está. description. Now we're waiting for an intermediate term high to form and break, which this right here is an intermediate term high. It fills the fair value gap and then creates a little doji candle there and then breaks. I entered there and then I waited for a return back to the high right here. And I also would have flipped this fair value gap that was once bearish to bullish. It was bearish, now it's bullish. We flipped it. And then right there is how I enter this trade with 2 contracts. Buy right there. My stop goes below here. It's a very large risk for this trade, but turtle soups have a very large risk reward percentage. So you can take a little bit more risk. And then in this exact example, I targeted up here. So it's about a 3-hour trade, but the way I enter and exit trades is a little bit different. I scale in and out and keeping 1 contract on the whole way up, which I will be making a video about. So you guys should check that out. We looked at the one from Friday. Let's look at the one from today, which today is Monday, the 15th. You had equal lows in the overnight session. And then let's turn on the indicator. And then you can see as well that it is running the overnight session. And then there is a 1-hour fair value gap it is filling as well. Let's drop down to a 3-minute chart here and take a look at the price action as it came into here. 3 minutos. This one is a little bit tricky. I actually took the break of the intermediate term high, but it didn't happen till a long time later. Let's go forward here until we get the drop. And then now you have the liquidity run there. So as price comes in the 1-hour fair value gap, you could use this as a point of interest and then enter it upon a break of the intermediate term high here, which probably would have been a good trade. Let's drop down to 1 minute, see what it looks like. I normally don't trade on the 1-minute chart, but for Buah, qué turtle rollo, soup tío. trades. So there it is. And then you have a bearish fair value gap here. ¿No creéis, pregunto, ¿no creéis que cuando se bajan a 1 minuto, 3 minutos, empiezan a buscar estos tipos de patrones, el ratio riesgo, stop loss de un pip y tal? No, yo intento cuando explico cómo opero yo, intento hacerlo lo más fácil y lo menos confundible posible. Si tú te bajas a 1 minuto, vas a ser muy, muy subjetivo. Si vas a un gráfico de 15 o 30 minutos, puede ser que pierdas ratios y tal, pero ya queda en la mano de cada uno, por lo menos, el decir, ¿me bajo 1 minuto o no me bajo 1 minuto? Pero si el que aprende nuevo, como estábamos viendo la chica anterior, si lo aprendes en 15 o 30 minutos, visiblemente te va a ser mucho más fácil, quizá. Y queda el ratio si no va a ser el mismo, pero cojones, un 2-1 o un 3-1, yo lo veo un ratio maravilloso, ¿vale? No sé qué opináis vosotros, dejadlo aquí en comentarios. So here, Si so no creéis que now al you have final another fair enseñar value en gap 1 form. minuto acaba It's siendo still muy lioso. below the liquidity here, so it is a very high risk to Ya, enter por down ejemplo, no here. me estoy I don't enterando recommend dónde it. I'd está rather wait ahora for mismo. a push above ¿En qué, into parte here. So there you go. Now you have your full close above it. You could flip the once bearish fair value gap to bullish. And there's En 1 your minuto hay perfect de entry right todo. there. Would be right there. Is this candle wick down into the fair value gap? So you definitely need to wait until the price goes back above the fair value gap, or else it's just too risky because it could just continue down, or at least wait for a violation of a fair value or previous day's lows, 1 hour or higher, equal highs and lows, and or this on the entry. Para mí se ha perdido de la mitad en adelante del vídeo, se ha perdido un poquito la sencillez, la simplicidad de explicarlo. Bajarse a 1 o 3 minutos, yo creo. Y aquí ya me he perdido. No sé en qué zona del trade está, de verdad, os lo juro. No sé en qué zona está. Doy por hecho que está aquí debajo. En este punto de aquí. Doy por hecho, Porque, a ver, déjame ver. Sí, está ahí. Está justo ahí. Está marcando la zona del fair value. Y ahí espera que llegue el precio. Llega, espera, ya llega. Alcanza el precio. Y en el gráfico de 1 minuto. Está en 1 minuto. 1 minuto. Todavía está en la zona. Dice que aquí ya rompe. So there it is. And then you have a bearish fair value gap here. ¿Y aquí por qué no? Pregunto, ¿por qué aquí no? Yo lo digo, hay mucho ruido en 1 minuto. Para mí, personalmente, creo que para enseñar, por lo menos, creo que en 1 minuto es... Y para operar también, En 1 minuto creo que hay mucho ruido. Hay muchas cosas de estas. Now you have another fair value gap form.
You're Entonces still below que the tener una liquidity habilidad here, so it is a very brutal. high risk to enter down here. I don't recommend it. I'd rather wait for 1 hour or higher equal highs. De todas Gives you formas, a de lot todas of ways to formas, enter. el acercamiento era para el tema de la purga que lo llama Michael, es esto, es las tomas de liquidez, es purgar para luego girar. Llámale purga, llámale liquidity run, llámale como quieras, que al final todo va a ser lo mismo. Así que le voy a poner mi like, le voy a poner un Awesom, y le voy a poner mi carita feliz. Aquí, pum. Y comentar. Ya sabéis que a mí me gusta comentar, darle like a los vídeos. Bueno, gente, canal JKT Smart Money Concept Mastery, un canal más. Pero el hecho de la purga y cómo se explicaba, y quería también, una de las cosas que yo quería enseñar, es cómo, o sea, el mismo material que yo estoy dando ahora mismo, que es un material, no es nuevo, no es nada nuevo, ¿eh? O sea, es material que ya hace tiempo que está en el canal de Michael. Pero a ver cómo otros lo explican también, ¿no? Yo creo que se ha perdido en el punto de mitad del vídeo en adelante, yo creo que ya se ha perdido un poquito el tema, ¿no? Bajar a 1 minuto, ahora espera este punto y tal y cual. Me gusta hacerlo más fácil, Ve la ineficiente, 50% de rango, prima descuento, entra y busca el siguiente buy set o sell side. Personalmente, a mí me gusta enseñarlo de esta forma porque yo creo que luego ya, a medida que vas aprendiendo, puedes aplicar otros matices y tú mismo los irás aplicando. Pero a la hora de enseñar, no entraría en 1 minuto, 3 minutos y esto y lo uno y lo otro, sino explicar la esencia de lo que estás explicando y luego todo el mundo ya podrá ir agregando o quitando lo que le funciona o lo que no le funciona. Así que, canal JKSMC, ¿qué son las purgas de Smart Money? De Smart Money, sí, de Inner Circle Trader. Y con esto lo hemos visto. Así que, gente, gracias por acompañarme esta tarde a los vídeos de Reaccionando. Recordad que mañana seguimos en directo por la tarde. Lo anunciaré tanto en el canal de Telegram, que lo tendrás aquí en la descripción de este vídeo, como en el canal principal de YouTube, que en la pestaña de comunidad también anuncio cuando hago estos directos. Ahora sí, gente, gracias por estar aquí esta tarde y feliz trading a todos. Un besito. ¡Mua! ¡Chao!